Kumusta mga higala? Kini na video magluto ko og Pinoy Adobo. Nani ang ingredients sa manok ug baboy adobo. Manok ug baboy tiyan in this moment or bilbil. Lemon ug ahos. Kaan ba toyo, silver swan. And someone else, suka. Also silver swan. We have granulated ahos, pepper. And then tanglad or laurel leaf. And sibuyas sa garnish para sa kan. Ay, pinya juice. Mao ni pagluto sa adobo. Ihalo-halo ang toyo, suka, limon ug ahos. Daghan ahos. Daghan ahos is always good. Pwede lang half. Sige lang. Okay. So Gamay next. pineapple juice. Gamay. Piñat juice. Ha? Mga gamay lang. Yep, okay. Perfect. Unsa man next tangad ug laurel and pepper, huh? Unsa man ka? What are you pointing at? Yeah. Let's do some extra pepper, garlic. Sige, halo-halo na ko. Then next, putang sa baboy o sa manok. Diba? Yes. You need help? Unsa man the next step di? Sige, halo-halo ang manok ug ang baboy ug ang marinade. Una i-marinate og usa ka oras. Okay. So i-marinate lang na siya usa ka oras. Sige, halo-halo. Karon ako nang gibutang ang baboy ug ang manok sa kaha. Unya ako ni pabukalon. Gidungagan akong gamay. Pineapple juice, pinya juice, og gamay water earlier. So tabunan ni siya, let it simmer until the meat is humok, until muhumok siya. Og bantayan nimo nga dili siya mauga. So pabukalo na siya at medium heat. Karon, luto na itong adobo. Humok na pod ang baboy. Yum yum. Og ang manok. So, ato ibutang ang sibuyas. Then, tabunan og mga 1 minute para maka-add og flavor gamay. Wow, this is perfect. Luto na atong adobo. Mag-plating na ta. See? When you try to humok na ang baboy nga napapod siya, dili siya dry. So give it a quick toss or a mix and then ready to serve. Mao ni atong chicken pork adobo. Lamig kaayo. Salamat sa suporta. Please like and subscribe to our channel, and as always, the recipe will be in the description box below. Thank you, bye, see you next time. Olivia, here's your dinner. You like it? What's that?